ନିକାଞ୍ଚନ ବନଭୂମିରେ ଏକ ସୁନ୍ଦର ନିର୍ଝରିଣୀ ବନଭୂମିକୁ ମୁଖରିତ କରୁଥିଲା ତାର ସୁମଧୁର ଗୁଞ୍ଜରଣରେ। ପାଖରେ ଅଳସୀ କନ୍ୟା ପରି ବସିଥିଲା ଶେଫାଳୀ। ସୁନ୍ଦର ତନୁ, କୁଞ୍ଚିତ କେଶରାଶି, ଗୋଲାପ ପାଖୁଡ଼ା ପରି ଓଠ, ନବଯୌବନର ବସ୍ତ୍ର ପରିହିତା। ପ୍ରଲମ୍ବିତ କେଶରାଶିରେ ଶୋଭା ପାଉଥିଲା କୁରେଇ ଫୁଲର ପେନ୍ଥା। ଝରଣା ପାଣିରେ ମସଗୁଲ ଥାଏ ଖେଳିବାରେ। କେତେବେଳେ ସେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ପାଣିରେ ନିଜ ପ୍ରତିବିମ୍ବ ଦେଖୁଛି ତ କେତେବେଳେ ନିଜେ ନିଜେ ପାଗଳୀଙ୍କ ଭଳି ହସୁଛି। ହଠାତ୍ ଏ ନିର୍ଜନତାକୁ ଭାଙ୍ଗିଦେଲା ଏକ କାହା ଗାଡ଼ିର ହର୍ଣ୍ଣ। ଧଳା କାର୍ ଭିତରୁ ବାହାରି ଆସିଲେ ଏକ ସୁଦର୍ଶନ ଯୁବକ। ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଚାହାଣୀ। ଧୀରେ କଣ୍ଠରେ ପଚାରିଲେ, ମଧୁପୁରକୁ ରାସ୍ତା ଏଇଟା କି? ସ୍ମିତହାସ୍ୟ କରି ଶେଫାଳୀ କହିଲା, ଆଜ୍ଞା ହଁ, ଏଇ ରାସ୍ତାରେ 3 କିଲୋମିଟର ଗଲାପରେ ପଡ଼ିବ ମଧୁପୁର। କିନ୍ତୁ ସେ ପୁରା ବାନ୍ଧି ହୋଇଗଲେ ଶେଫାଳୀର ସୁନ୍ଦର ହସରେ, ତାର ଉନ୍ମୁକ୍ତ କେଶରାଶିରେ, ତାର ସମୁଦ୍ର ପରି ନୀଳ ନୟନରେ, ତାର ଗୋଲାପୀ ଓଠରେ। ରାସ୍ତା ସାରା ଭାବିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ଏ ଅରଣ୍ୟ ଭିତରେ କିଏ ସେଇ ଅପରୂପ ସୁନ୍ଦରୀ ଯେ ପ୍ରଥମ ଦେଖାରୁ ହିଁ ମୋ ହୃଦୟକୁ ଚୋରି କରିନେଲା। ଏମିତି ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ସମ୍ଭାର, ହେଲେ କହିବାକୁ ଭାଷା ନାହିଁ। ଏମିତି ରାସ୍ତା ବି ସରିଗଲା, ଆଉ ମଧୁପୁର ଆସିଗଲା। ନିହାତି ଜଙ୍ଗଲ ଘେରା ବ୍ଲକ। ନୂତନ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯୋଗ ଦେବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି ରାହୁଲ ମହାପାତ୍ର। ବୟସରେ ସେ ତରୁଣ। ଏବେ ସେ ଏ ବ୍ଲକର ଗୋଷ୍ଠୀ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀ। ଘର ବରମୁଣ୍ଡା ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଦେଖିବାକୁ ଯେମିତି ସୁନ୍ଦର, ଭାଷା ଓ ବ୍ୟବହାରରେ ବି ସେମିତି। ଶାଳୀନତା ଆଉ ସଂସ୍କାର ଫୁଟି ପଡ଼ୁଥିଲା। ଖୁବ୍ କମ୍ ସମୟରେ ସେ ଅଫିସରେ ପ୍ରଶଂସାର ପାତ୍ର ହୋଇଯାଇଥିଲେ ରାହୁଲ ବାବୁ। ସେ ଅଫିସର ହେଉ କି କର୍ମଚାରୀ କି ହେଉ, ଜଣେ ସାଧାରଣ ଜନତା। ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାନ୍ଧି ରଖିଥିଲା ତାଙ୍କ ମାନବିକତା। ଦୁର୍ନୀତିମୁକ୍ତ ତଥା ଏକ ସୁନ୍ଦର ସମାଜ ଗଠନର ଚିନ୍ତାଧାରା ତାଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱକୁ ଆହୁରି ସୁନ୍ଦର କରି ଦେଉଥିଲା। କହିବାକୁ ଗଲେ ରାହୁଲ ଥିଲେ ଖୁବ୍ ଆତ୍ମସ୍ୱାଭିମାନୀ। ଏକ ବିରାଟ କ୍ୱାର୍ଟରରେ ଏକା ରହୁଥିଲେ ରାହୁଲ ବାବୁ। ଜଙ୍ଗଲ ଜାଗା, ସେଥିପାଇଁ ଭଲ ହୋଟେଲ ବି ନଥିଲା। ରୋଷେଇବାସ କରିବା ପାଇଁ ହରିଆ ହିଁ ରାହୁଲ ବାବୁଙ୍କ ସାହା ଭରସା। ଦିନେ କିଛି ଅଫିସ କାମରେ ରାହୁଲ ବାବୁ ସହରକୁ ଯାଇଥିଲେ। ଆସୁ ଆସୁ ସଞ୍ଜ ନଇଁ ଆସୁଥାଏ। ସେ ଜାଉଁଳି ପାହାଡ଼ ଉହାଡ଼େ ଆଦିତ୍ୟ ଅସ୍ତମିତ। ଦୂର ଦିଗବଳୟରେ ଲିଭି ଲିଭି ଆସୁଥାଏ ସେ ଦିନକରଙ୍କ ଲାଳିମା। ବିହଙ୍ଗମାନେ କିଚିରି ମିଚିରି ଶବ୍ଦ କରି ନୀଡ଼ ଅଭିମୁଖେ ଉଡ଼ି ଆସୁଥିଲେ ଖୁସିରେ। ବାସ୍ତବରେ ରାହୁଲଙ୍କ ମନ ଏସବୁ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି ବିଭୋର ହୋଇ ପଡ଼ୁଥିଲା। ଘନ ଅନ୍ଧାରର ଓଢ଼ଣୀରେ ଧରା ଘୋଡ଼େଇ ହୋଇ ପଡ଼ୁଥିଲା। ଏତିକିବେଳେ ସେ ସୁନ୍ଦର ତରୁଣୀକୁ ପୁଣି ଦେଖିଲେ ରାହୁଲ ବାବୁ। ହୃଦୟ ପୁଣି ଜୋରରେ ଧଡ଼କିଲା। ଏଇନେ ହାର୍ଟବିଟ୍ ଯେମିତି ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ। ଶୁକ୍ଳ ବସ୍ତ୍ର ପରିହିତା, ଘନ କେଶୀ, ନୀଳ ନୟନା, ସେ କୁରେଇ ଫୁଲର ପେନ୍ଥା। ଏ ତ କୋଉ ଶକୁନ୍ତଳାଠୁ କମ୍ ନୁହଁ। ହଠାତ୍ ହାତ ହଲେଇ ଗାଡ଼ି ଅଟକାଇବା ପାଇଁ କହିଲା, ଏ କ'ଣ, ଏ ତ ସେଇ ପାହାଡ଼ୀ କନ୍ୟା। ରାହୁଲର ମନ ଖୁସିରେ କୁରୁଳି ଉଠିଲା। ଏ ମନ ଭାବୁଥାଇ ଯାହା, କାଳେ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ ତାହା ଭଳି ପରିସ୍ଥିତି। ରାହୁଲ ଗାଡ଼ି ଅଟକାଇ କହିଲା, ମୁଁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରେ କି? ଝିଅଟି କହିଲା, ବାବୁ, ମୋ ଘର ସେ ପାହାଡ଼ ସେପଟେ। ଅନ୍ଧାର ହୋଇ ଆସିଲାଣି। ମୋତେ ଭୟ ଲାଗୁଛି ଏକା ଯିବା ପାଇଁ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ଦରକାର। ଗାଁ ମୁଣ୍ଡରେ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ମୁଁ ଏକା ଚାଲିଯିବି ବାବୁ। ସେମିତି ବି ରାହୁଲର ମନରେ ପ୍ରେମର ଫଲ୍ଗୁ ପ୍ରବାହିତ ହେଲାଣି। କାରର ଡୋର୍ ଖୋଲି ଆଗ ସିଟ୍ରେ ବସିବା ପାଇଁ କହିଲେ। ସେ ଲାଜରେ ଟିକେ ଦୂରେଇ ବସିଲା। ସୁନସାନ ରାସ୍ତା, କେହି କାହାକୁ କଥା ହେବାରେ ନାହିଁ। ଆଖିର ଚାହାଣୀରେ ଅକୁହା କଥା, ମନରେ ଅଜଣା ଶିହରଣ। ବେଳେବେଳେ ନିଜକୁ ପୁଣି ସଂଯତ କରି ପକାଏ ଶେଫାଳୀ। ଏମିତି କେତେବେଳେ ରାସ୍ତା ବି ସରିଗଲା ଦୁଇଜଣଙ୍କୁ ଜଣା ନାହିଁ। ଶେଫାଳୀ ହଠାତ୍ କହିଲା, ଏଇ ମୋ ଗାଁ ଆସିଲା ବାବୁ। ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ ବାବୁ। ରାହୁଲ କହିଲେ, ପରିଚୟଟା ବାକି ରହିଗଲା। ଶେଫାଳୀ କହିଲା, ମୁଁ କମ୍ କଥା ହୁଏ ବାବୁ। ମୋର ପରିଚୟ ମୁଁ ଏ ଲଫାପାରେ ଲେଖିଦେଇଛି। ଲେଖାଲେଖି କରିବାକୁ ମୋତେ ଖୁବ୍ ଭଲ ଲାଗେ। ରାହୁଲ ବାବୁଙ୍କୁ ଝିଅଟି ଖୁବ୍ ରହସ୍ୟମୟ ଲାଗିଲା। ପୁଣି କହିଲା, ମୋ ବାପା ଏ ଗାଁ ଜମିଦାର ନିରଞ୍ଜନ ଚୌଧୁରୀ। ମୋ ନାଁ ଶେଫାଳୀ। ପାହାଡ଼ ସେପାରିରେ ଆମ ବଙ୍ଗଳା ଅଛି। ମୁଁ କବିତା ଲେଖେ। ପ୍ରକୃତିର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ମୋତେ ଖୁବ୍ ଭଲ ଲାଗେ। ସହରରେ ରହି ପିଜି କରିଛି ଓଡ଼ିଆରେ। ହେଲେ ଗାଁ ପରିବେଶ ମୋତେ ଖୁବ୍ ଭଲ ଲାଗେ। ସେଥିପାଇଁ ବାପାଙ୍କ ସହିତ ଏଠି ରୁହେ।
शेफाली विषय सबू जानिला परे राहुलर प्रेम ता प्रति दृढ़ हेबाकु लागिला। शेफालीठू बोधे भल झील आउ जीवन में मिलिबे नहीं। एमिति सबू भाबू भाबू से क्वार्टर रे पहुँची गले। गाड़ी ओह्लाई देखिले शेफालीर कुरेई फूलर पेंथा पड़ी गाड़ी भितरे। ताकू निज हाथ में आनी से सुगंधरे पुणी हजई देले निजकू। निज बेड उपरे रखीदेले फूल पेंथा को। टिके फ्रेश हेबा परे हरिया काका खाइबाकू डाकिले। कहिले बाबू आजी मन भल नहीं बोधे, चुपचाप रहुछ। राहुल बाबू कहिले किछि नहीं काका। खाई पी सोई पड़िले राहुल बाबू। ठीक मध्यरात्रि रे खूब भयंकर घड़घड़ी सहित वर्षा हैला। अजब बास्ना रे राहुल बाबू रूम रे से कुरेई फूलर बास्ना। राहुल को लगिला सते जेमिति शेफाली ता बेड उपरे बसीछि आउ से बिजुली आलुअरे ता मुह झलसी जाउछि। हठात एपरी देखी से निदर उठी पड़िला टिके भय मिशा प्रेम। किंतु ए कौन? आखि खोलिला बेले शेफाली नहीं। निजको निजे चिमुटी देले ओ हसिले। बोधे मोर स्वप्न नहेले एते रातिरे से कहीं आसीब। पुणी से कुरेई फूल को आलिंगन कले। एमिति लागिले सते जेमिति ए वर्षा रातिरे शेफाली को आलिंगन करुछंती। से हास्यमयी नील नयनार अजब चाहाणी राहुल मनरे लाखिगला। से पुणी संध्यारे से स्थान को गले। शेफाली देखी हसिला, कहिला मु जानिथिले तुमे निश्चय आसीब। किछि समय कथा हेबा परे संध्या माड़ी आसिला। शेफाली को पुणी निज गाड़ी रे बसाई छाड़िले। से अजब अनुभूति पुणी अनुभव कले राहुल बाबू। पुणी निज बसा को चलीगले। गाड़ी रे पड़ी से कुरेई फूलर बास्ना आउ गोटे नील लफाफा। से स्वकीय बास्ना। से जह्न राति रे हजिगले स्वप्न नगरी रे। एमिति अनेक राति बीतीगला। सबुदिन से नील लफाफा आउ कुरेई फूल आउ एमिति केते दिन चलिबो। से दिन सबु कथा हरिया काका को कहिले। सबु किछि सुनी काका हसिले ओ कहिले डेरी काहेकि बाबू, बोहू आसिले मु रंधा बड़ारू मुक्ति पाइबी। आज तांको घर को जाई सबु कथा मु कहिबी। निश्चय से माने राजी हेबे। दुहें बाहरी पड़िले शेफालीर घर को। किछि समय परे पहुँची गले से कहिथिबा ठिकना रे। किंतु ए कौन? पहाड़ उपरे गोटे भंगा बंगला। सते जेमिति बहु वर्षरू कहीं आसी नाहांती। सते जेमिति गोटे हंटेड हाउस। घर भितरे अनेक बादुड़ी बुढ़ियाणी जालरे भर्ती। गोटे कांथरे लगी अछि उभय निरंजन चौधरी और शेफालीर पुराना फोटो। दुईटी प्लास्टिक फूलमाल पिंधाई दिया होइछि। ताहाले शेफाली कौन जीवित नुह? तो से झियो किए? से झियो पाखरे थिले एक डेंगा कला आउ भुसुंड कला परी लोक। ताकू शेफाली विषय रे पचारिबारु कहिला ए महल केबेठू एमिति पड़िछि मु भी जानिनी। लोक कहती जमीदार झियो एक छोट जाति पुओ को भल पाउथिला। सेथिपाई कुआडे जमीदार झियो को बंधुकरे मारी निजे भी मरीगले। से दिनरू ए महल को कहीं आसंतीनी। समस्ते कहती एठी तांको आत्मा रहे आउ झियो झरणा कूले बसी थाए निज प्रेमिक अपेक्षारे। से दिन सबु कथा जेमिति गोटे भयंकर स्वप्न भली लागिला राहुल बाबू को। वास्तव जीवन रे पुणी एमिति हुए? शेफाली कौन सतरे मरी जाइछि? से चिठी पुणी कहार? तांको मुंड काम देलानी। से घरू बाहरु बाहरु पुणी से नील लफापाटे पाइले। ताहाले शेफालीर आत्मा एइठी सतरे अछि? चिठी खोली पढ़िले। सतरे राहुल बाबू आपण बहुत भल। मु जाहाको भल पाउथिली से भी देखिबाकू आपणक परी। आपणको देखि मु मो प्रेमिक भाबिली। किंतु मु केबे आपणक जीवन साथी होई परिबिनी। कारण मोर मृत्यु होई सारिछि। मु शेफालीर आत्मा। आपणकर किछि क्षति करिबिनी। मो भूल पाई मते क्षमा देबे। इति आपणकर शेफाली। चिठी पढ़ी सारी राहुल बाबूଙ୍କ आखिरे लुहर बन्या। सतरे मो प्रेम एक आत्मा सहित होइछि। आत्मा कौन कहा प्रेमिक होई पारे? एमिति अनेक चिंता राहुल बाबूଙ୍କୁ व्यस्त करुथिला। कहानीटी किपरि लागिला कमेंट बॉक्स रे लिखि निश्चय जणाइबे। जदि आपण माननकु एही वीडियोटी भल लागि थाए ताहाले वीडियो को लाइक करंतु, शेयर करंतु आउ एहीपरि नुआ नुआ कहानी सुनिबा पई आम चैनल को सब्सक्राइब करि दियंतु। वीडियो को शेष पर्यंत देखिथिबारु धन्यवाद।